Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Puluhan sa mga balita sa Sayri 47. Mga pananom sa mga mag-uuma sa bukid ng barangay sa Cebu City apektado na sa grabing kainit. Department of Energy ni klaro nga why nahitabong pagsabotahe sa mga power plants sa nasod. Pagpaigayon sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu hapsay og malinawon. Lalaki nga sabog sa illegal nga drogas og way tuog pipila ka adlaw ng hostage sa asawa og iyang mga anak. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, gitambagan sa Department of Agriculture ang mga anaa sa poultry industry. Hatagan ang mga manok og igong supply sa tubig, bitamina og i-monitor ang ilang ventilation. Taliwa kini sa nadawat nga yango kung ngano nga nigamay na ang gidak-on sa itlog isip epekto kini sa El Nino phenomenon. Matod sa DA7 nga isiguro kanunay ang panglawas sa mga manok diin apektado ang supply sa mga itlog. Giauhag sa ahensya ang mga mamuhiay og manok nga isumbong sa ilang buhatan kung adunay mga matay sa ilang mga binuhi tungod sa grabing kainit karon sa panahon. Kinaron mamakahimo usab og danaliang lakang ingon man pag-abag ngadto kanila. Ay nahitabong sabotahe sa mga power plants na nasod karon nga apan padayon ang ilang pagpangita o pamaagi nga maminusan ang nagagamay nga supply sa kuryente gikan sa mga power grid. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipadaplin karon sa Department of Energy ang posibilidad nga gisabotahe ang mga power plants hinungdan nga nagkalisod ang supply karon sa kuryente. Taliwa kini sa nagkainit nga panahon nga dala sa El Nino phenomenon diin magpadayon pa kining hangtod Mayo. Matod ni DOE Assistant Secretary Mario Marasigan nga wala sila'y nakit-ang tilimadon nga gisabotahe ang mga planta maong napalyar ang ilang operasyon. Manghugot ang pagtuon nila nga ni sa karagayod pag-ayo ang demand sa kuryente gikan sa mga konsumidor ilabi na sa Luzon ug Visayas. Dugang pa nga nakadawat sila og mga report bahin sa mga planta sa kuryente nga naapektuhan sa pag-operate tungod sa problema sa internal operations ug uban pa. Maong kumbinsido gayud sila nga walay nahitabong pagsabotahe sa mga planta ug hayan na ayo ra usab ang mga nangagubang bahin nga nakaapekto sa operasyon sa mga planta. Sa nakalabay nga semana, sa gunson nga red ug yellow grid alert ang giisa sa Luzon ug Visayas kanisangpot karon sa rotational brownouts. Apan wala sila nakit ang posibilidad nga mopatuman og yellow ug red grid alert ning semanaha tungod kay ana pa sa normal condition ang mga planta. Sa gihapon, giauhag sa DOE ang tanang konsumidor nga magdaginot gayud sa paggamit og kuryente aron magpabiling normal ang demand karon sa kuryente. Gian Navarro, CCTN News. Hit break alang sa mga field personnel sa kagamanan sa siyudad sa Mandawi, giduso. So sa kakonsehal, subay na sa grabing kainit sa panahon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Tungod sa nagpadayon nga grabing kainit sa panahon, giduso karon ni Council Attorney Joel Seno ang usa ka resolusyon nag-awhag sa syudad sa Mandawi pagpatuman og heat break sa mga field personnel sama sa traffic enforcer or eco enforcer, clean and green ug uban pa. Ubos sa resolusyon giawhag ng tanang ahensya og buhatan sa Mandawi nga moobserbar sa guidelines sama sa water break, pagbutang og saktong ventilation nga kapalandungan ug pagpatuman og body system. I mean, the management should also grant that heat break policy, because even if we know already that they must take the shade from the sun, it is also imperative that we have to make that known, that we are recognizing that we are after the welfare of the employees. Ang resolusyon ang i-refer pa sa Committee on Labor and Employment human mibabag ang pipila ka mga konsihal. Nag-ingon nga naglambigit kini og mga empleyado sa syudad. We evaluate. So, naglapan man gapon sa mga tao nakita mo sa situation, but ako ihatag ubalik na sa community ang labor na mutabang o evaluate sa DNI. Ang personal alone, ginawa sila unsa o nila i-evaluate, makainit sila o unsa. But kita numultihan ang nila. So, I insist na i-kuan sa balik ang evaluate sa community sa Si Attorney Jamaal James Kalipayan ang City Administrator nagkanayon nga wala gidid-an ang mga personnel sa pagpahuway ug pagpalandong. Matud ni Kalipayan nga ikonsidera nila ang maong rekomendasyon ug tun-an ang paghimo og palisiya bahin niini. Kulang ni siya og unspoken nga practice, but there is no prevention by policy or even by practice gyud. Ang ako lang concern aning ato ang kuan is, of course, this will be policy determining manggod, no? So if ever we will be passing a resolution like that, it needs further study kay tinuod there are times manggod nga ting-init, no? Unya naa niya mahitabo nga traffic jam, unya what if moingon ang kuan nga uy naman koy hit break man ako ron, unya nagbangga diha. So diba, there needs to be a written protocol ani niya, no, or a written nga policy. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Legal team sa Kapitolyo nitubag sa nahimong pamahayag sa Cebu City Administrator nga si Attorney Colin Rosel bahin sa pag-intervene sa probinsya sa MCWD. Sumapa nila nga nasayop lang ang pagsabot sa usa sa mga gisudlang joint venture agreement. Ang kasayuran nihato di Gian Navarro. Kanya kung makakasubay, magpataka kagsud, lain pa di ay ako lang yun yung isulti, nadungog sa nako sa ngadto ko sa MCWD, labi na ang mga tao nga to isulti nga, ang kini di ay provincial government, supplier man di ay nidig tubig di ay diha sa MC. Sayod siguro sa taana. Gisumbalikan mismo sa mga abogado gikan sa Kapitolyo ang nahimong pamahayag ni Cebu City Administrator Attorney Colin Rosel bahin sa pag-intervene sa probinsya sa Metropolitan Cebu Water District. Nasagmuyo sila sa pagbutyag ni Rosel sa nakalabay nilang press conference sa Cebu City Hall bahin sa issue sa liderato karon sa MCWD sa miaging semana. Matod sa mga legal consultants nga nasayop lang sa pagsabot si Rosel sa gidangatan sa joint venture agreement sa Kapitolyo, MCWD ug Cebu Manila Water Development alang sa water supply gikan sa lungsod sa Carmen. Gilagway ni Attorney Rory John Sepulveda nga gilain lang sa pagsabot ni Rosel ang maong kasabutan karong nagtigi na ang liderato sa MCWD. Mauna ni intra ang probinsya. This is the time that the province by itself ni apil-apil, pero para pagsiguro nga samtang mangita pa ang MCWD ug ika-ilis sa mawa nga 35, dili mahikawan ang sugbuanon sa maong tubig. Gipasabot usab di Provincial Legal Officer Attorney Donato Villa nga gipangitanog paagi sa Kapitolyo nga mapadayon pa ang pag-supply sa tubig gikan sa lungsod sa Carmen. Kini bisan pa man og nahukman sa managlahing habig nga dili una ipadayon ang joint venture sa Manila Water Consortium tungod sa pipila ka mga problema. Nga while na-terminate na ang kontrata para dili makuhaan og 35 MLT ang supply sa tubig sa mga konsumidor sa MCWD, mupalit ang probinsya og tubig gikan sa amo ang joint venture partner
ibaligya ngadto sa MCWD sa samang presyo. Dili 24.59. ibaligya paulian. Paulian ra. Nasayran nga nalakip isip kaniadtong legal consultant sa Kapitolyo si Attorney Rosel ug naapil sa diskusyon bahin sa problema sa joint venture. Tungod sa pagmaniobra sa nimong pamahayag, nakita nilang adunay breach of confidentiality ang gibuhat ni Rosel. Before na dayaw ng tech, it took us more than a year, almost 2 years naka-craft me ani. Then the final review of the contract between CMWD and MCWD was tasked to Attorney Colin Rosel. Kung hangyo karon sa mga abogado sa Kapitolyo nga inay mangintriga, basahon na lang ni Rosel ang nakalatid sa balaod bahin sa water districts. Ilabi na nga 50% sa mga konsumidor sa MCWD ang nagagikan sa pipila ka mga lungsod sa Sugbo. Unfortunately, higala kong Colin, basaha ang balaod para dili in town kamo magkalisod-lisod. Niya ra ba sa inyong pagkalisod-lisod, mangintriga mo sa probinsya sa Sugbo. Ian Navarro, CCTN News. Mga pananom sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo na apektuhan na sa grabing kainit nga epekto sa El Nino phenomenon. Mga bunga sa kamatis wala makatubo, gipanghatag na lang sa mga mag-uuma. Ang kasayuran ni hatod de Shariza May Uy. Muabot nga to sa 15,000 ka kilo nga mga kamatis ang gipanghatag na lang nga libre ngadto sa publiko kini tungod sa epekto sa grabing kainit sa panahon na nasinati karon sa Dakbayan sa Sugbo. Si Emilio sekretarya o sa kamag-uuma nga taga Barangay Sudlundos nga dunay 4 ka hektarya nga tamnanan sa kamatis ang nangadaot. Tungod sa maong kasinatian sa problema sa pananom, nakigalayon siya ngadto kang Cebu City Councilor Pastor John Alcover aron nga ipanghatag na lang ang maong kamatis kaysa daot pa kini. Matod Alcover nga netong Sabado ni ato sila sa farm nilang sekretarya ug nakakuha sila og 7 ka sako nga kamatis ug gidala nila sa City Hall ug gipanghatag nga libre. Kini tungod kay dili na mahalin ang mga kamatis gumikan sa kagamay sa bunga nga sama na lang sa ka-cherry ang gidak-on. Dagko na hybrid nga kamatis na pero nigawas murag cherry tomato murag ana ka naman kay kuan naman kini niyang inani nang resulta supposedly dagko ni siya pero nahimo na lang cherry tomato kay di naman katubo kay lagi wa may tubig. So naka-decide siya nga ipanghatag na lang. Sabot na Alcover nga ang nitabo kang sekretarya usa kini sa mga nagrabihang naapektuhan sa huwaw timaan nga daw napasagdaan ni Cebu City Agriculture Engineer Joey Baclayon. Dugang pa niya nga kung naaksyonan na dayon kini ni Baclayon dili na unta kini madaot og dako. Muna bay para nago ba mo ni failure sa atong city agriculturist. Kay kung tuwa pa ta siya dito, makakita siya, maka-fail siya sa problema. Aron nga dili mausik pa ang mga utanon sa bukid, nakigalayon si Alcover sa buhatan ni Cebu City Tourism Commissioner, Konsehal Jocelyn Pisguera nga iapil sa itinerary sa Cebu City Tourism ang vegetable and fruit picking experience sa mga turista nga libre ang pagkuha sa mga bunga. Sherry Zameuy, CCTN News. Musunod, pagpaigayon sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu, Hapsay ug Malinawon. Kanauguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love in action, true love, faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love in action, true love, faith in action. Wala na dita, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa atong mga balita, pagpahigayon sa Ironman 70.3 sa Lapu-Lapu, hapsay og malinawon matod sa kapulisan. Kini human nga way mga dagkong insidente nga natala atol sa mao nga kalihukan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Malinawon og hapsay ang kinatibuk-an nga pagpahigayon sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu kagahapong adlaw. Kini ang giangkon ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, human nga walay mga dagkong insidente nga natala atol sa kalihukan. Generally, peaceful lang ato ang pagpahigayon. Human siya with no untoward incident na nitabo
sa atong athletes o sa atong mga participants during sa Ironman. Hinuon ana ay 11 ka mga atleta nga gitabang sa run course nga maoy last event sa maong kalihukan apan nadala ra kini sa first aid. Nakita lang minor injuries karong nakraman, medyo niubos ang temperature considering sobra nas kainit. After sa ilang hatag og first aid sa ato ang first aider kaning ero, they were all in stable condition. Walay na-admit sa ilang sugusa. Sa dulan 1,400 ka mga international ug local athletes nga nisalmot, ang South African triathlete nga si Henry Schoeman, kinsa usa ka bronze medalist sa 2016 Rio de Janeiro Olympic, maoy nahimong champion sa male category human nga malampuson niining gihuman ang 1.9 km swim, 90 km bike ug 21 km run sulod sa 4 ka oras, 2 ka minuto ug 31 segundos. Samtang alang sa female category, ang triathlete nga si Els Visser gikan sa Netherlands, may unang nakalampos sa female category sulod sa 4 ka oras, 21 minutos ug 29 segundos. Alang sa maong kalihukan, gibutyag usab ni Police Lieutenant Colonel Torres nga kapin male 700 ang gipakatap nga mga PNP personnel ug mga force multipliers. Kini aron malukop og bantay gikan sa starting point sa Mactan Newtown, paingon na sa barangay Suba Basbas nga boundary na sa lungsod sa Cordova. Sa laing bahin, nagmalampuson og hapsay ra usab ang pagpahigayon sa 5 km nga Reyna Bulak na run ni adtong Biyernes ug Iron Kids ni adtong adlong Sabado. Mapasalamaton usab ang kapulisan tungod kay sukad sa pag-abot sa mga atleta ug partisipante sa dakbayan sugod niadtong Huwebes, walay usa kanila ang nabiktima sa krimen. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Siyudad sa Mandawi, malaumon nga maaprubahan na ang application sa Mandawi City College sa Certificate of Program Compliance alang sa Unipass aron makatuman og libre nga tuition. Kini human nga ang pagbisita sa tunghaan kaganinang buntag sa mga sakop sa Commission on Higher Education. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Matod ni Konsehal Malcolm Sanchez, ang chairman sa Committee on Education, nga positibo ang nahimong komento sa sakop sa Commission on Higher Education atol sa pagbisita niini sa Mandawi City College kaganinang buntag. Gi-inspeksyon ang mga kabaguhan sa eskwelahan, lakip na ang kalambuan sa pasilidad ug dugang plantilya posisyon. Sunod semana pa opisyal nga ipagawa sa CHED ang resulta sa validation. Fingers crossed lang. I hope this time CHED would be able to see, CHED would be able to evaluate nga makita nila dito nga doon na nagyoy mga insakto bitawng improvements sa ato ang facilities and plantilla position sa Mandawi City College. Ang Mandawi City College gidilist sa CHED ni atong tuig 2022 tungod sa kapakya sa pagtuman sa mga requisitos ubos sa Republic Act 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act, kasamtaang giabaga sa syudad ang tuition sa mga tinun-an. Apan sa karon nga COPC application, gilahiuna ang kursong Industrial Technology. Matod ni Sanchez nga kinitungod maglisod pa og comply sa gikinahanglan nga facility. Nihangyo ang syudad og extension sa CHED sa pag-comply sa gikinahanglan sa maong kurso. Requirements sa Indotech rather than closing it. So we're thankful to CHED, and then right now we are working on it nga ma-achieve gid nato ang mga necessary equipments, facilities intended for Indotech. Kay mahal gid og facilities ang Indotech. Gikabalakan karon sa mga tinun-an sa IT program ang posibleng pagsira sa ilang kurso. Apan mato ni Sanchez nga paningkamutan sa syudad nga mapadayon ang pagtanyag niini. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Police Regional Office 7 nakigalayon sa National Bureau of Investigation sa Negros Occidental. Kinihuman masikop ang duha ka spotter sa naitabong masaker sa panimalay ni Negros Oriental Governor Ruel Degamo sa lungsod sa Pamplona sa miaging tuig. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Makigalayan karon ang kapulisan sa Central Visayas sa National Bureau of Investigation sa Negros Occidental may kalabutan sa pagkasikop sa gingong duha ka mga spotter sa natabong nga pagmasaker sa panimay ni Governor Ruel Degamo sa Pamplona sa milabing tuig nga may resulta sa kamatayon niini ug laing siyang pa ka mga kinabuhi. Niadtong Abril 12, 2024 nadakpan sa NBI Antique pinasikad sa warrant of arrest nga giluwatan sa korte aga mga suspitsado nga nagpagidarog 20 ug 27 sa usa ka convenience store sa Dakbayan sa Sagayan, Negros Occidental. Sila matud pa ang nakita sa
sa CCTV camera nga spatter sa dihaga gisulod sa mga armado ang balay sa gobernador sa Negros Oriental dito sa Pamplona. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Avelin, hepe sa Police Regional Office 7 nga sa pagkutlo ning balita, wala pa sila makakuha sa kompleto nga impormasyon. Gumikan kay sila ang lead agency nga gitahasan nga muli sa investigation, mususi sila labot ni ini. To be honest, we do not have any information yet as of today regarding that matter, but we will check kung naay kalambuan or naay mga nadakpan in relation to the Digamo murders kay ang Pro 7 man maoy unit yun nga nakatask to investigate since the start. Wala tay information regarding that, but please be assured nga tan-aw nato as soon as possible kung unsa na nga report o how it will affect our case against the suspects of the Digamo incident. Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, gihulagbay sa NBI ug sa kapulisan nga ang pagkasikop sa duha ka mga suspitsado makatabang kini sa pagsikop sa lempang nga mga kaubanan nga napasakaan nagkaso sa korte. Arnold Bustamante, CCTV News. Modernisasyon sa shipping industry ug uban pang mga isyong nalagbigit gituki atol sa panagtapok sa mga tag-iya ug barko dinhi sa Sugbo. Gitambungan usab kini sa mismong Transportation Secretary ug nakahigayon sa mga pagpaminaw sa mga yangungo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nag-abot ang 50 ka mga sakop sa Philippine Coastwise Shipping Association Incorporated dinhi sa Sugbo alang sa General Membership Meeting. Gituki di ang pipila ka mga issue nga naglambigit sa shipping ug maritime sector. Nakahigayon sa pagtambong si Transportation Secretary Jaime Bautista aron makapamino sa yangungo sa mga nanag-iya og barko. Usa na nini mao ang nagkamahal nga bayranan sa mga kargamentong gisakay sa cargo ships nga nisangpot noon sa taas nga bayranon sa mga produkto ug serbisyo. Apil usab ang taas nga standards alang sa mga tripulante sa barko nga nanerbisyo sa kadagatan. Gipanawagan usab nila ang modernisasyon sa ilang industriya taliwa sa daghang mga hagit karon sa nasod. Matod sa chairman nilang si Lucio Roger Lim nga pinaagi sa mong panagtapok mahimuan og mga solusyon inubanan sa intervention gikan sa gobyerno. Of course, modernization, the government has in place already a lot of these things. Like you're not allowed for more than 10 years already. You're not allowed to import a ship that's 20 years old and above. Sumausap ni Secretary Bautista nga naningkamot ang gobyerno nga mapalambo pa ang shipping ug maritime industry ubos ning administrasyon. Usa na nini mao ang Maritime Industry Development Plan 2028 ubos sa Executive Order No. 55 ni Presidente Bongbong Marcos. I delivered a speech about what government is doing, but after that we have this open forum where they ask questions on how we can help them on some of their issues. Aron matuman ang gitinguhang modernisasyon sa industriya, subayon mismo sa Maritime Industry Authority kon Marina ang kasamtangang balaod sama na lang sa Republic Act 9295. Matod ni Regional Director Annabel Lagas nga pinaagi nini masubay nila kung angyan bang amindahan ang maong balaod. Pinaagi nini, we are given the chance to address some issues sa ilang shipping operations. Sa gipaygayong membership meeting, mapangitaan na mismo og paagi sa mga tag-iya sa barko kung unsaon nga mapalambo pa og mahisubay sa global standards alang sa mas maayong serbisyo sa dagat. Gian Navarro, CCTN News. Mga vendor sa Dakbayan sa Sugbo ug mga personnel sa Road Management Authority ipatawag sa City Hall tungod sa pag-viral sa video sa nahitabong clearing operation sa downtown Colon area. Daghan sa mga paninda sa mga vendors ang gipangyabo sa karsada. Ang kasayuran hatod ni Shariza May Uy. Ipatawag ni Cebu City Administrator Attorney Colin Rosel ang mga vendors ug ang Road Management Authority kinuman nga nag-viral sa social media ang nitabong clearing operation sa Osmeña Boulevard sa pagkayabo sa mga paninda atol sa pagpanakop sa sakop sa RMA. So ato lang siguro na kay batik man sa napagatan-awon kay
basig ang posibilidad nga giharas baron, no? Pero kay bao man sagod sila gon ang katawhan nato nasayod man nga dili pwede mamaligya. Pero anyway, out of the consideration sa syudad ug ang ato sa tanawon ug ato mga tawo nagtrabaho bagyod pinaagi sa sakto nga pamatasan og diya sa balaod ato nang tan-awon sa investigasyon. Matod ni Rosel nga iyang subayon na unang insidente sa pangitabo ug patubagon ang mga responsable ni ini. Gani andawang syudad ang hatagan og ayuda ang mga vendors nga napektuhan ilabi na ang tag-iya sa namaligya og balot og juice nga nagyabo tunga-tunga sa dalan na ang ilang baligya. Ang matabang nato sa vendors kay ang gobyerno manggod always maguna nga pagatan-awon nga sila ang naigahom, sila ang gitahasad sa katawhan. Ang katawhan sa duna sa sila katungod nga maningil sa ilang gobyerno yun sa pagtrata nila ang katawhan. Kung galing mapamatud-an nga dunay abuse of authority ug ang pagpangharas ang nahitabo sa clearing operation, hatagan og disciplinary action ang mga sakop sa RMA o di gani ipataktak sa serbisyo. Sa pagkakaroon gipaabot pa ni Rosel ang incident report gikan mismo kang RMA Executive Director Raquel RC. Siya padadanday yung mga disciplinary action kung makita na nato diyan sa investigasyon, no? Lain-lain ra ba na kay nagi na siya yung mga dismissal kung grabe gyud kaayo, pero sige lang ato lang paabuton ang unsay anay sa istorya niya. Gisulayan og kuha sa habig sa CCTN News Team silang attorney Kent Jungoy og RC apan wala pa kini mopatin-aw sa ilahang habig. Sherry Zameuy, CCTN News. Musunod, lalaki nga sabog sa ilegal nga drugas ng hostage sa iyang asawa og duha ka mga anak. Kanauguan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television
Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa atong mga balita, lalaki nga giingong sabog sa illegal nga drugas nga wa makatugpa og pila ka adlaw nang nag-hostage sa iyang asawa ug duha ka mga anak sa sitio Kaduloy, Barangay Tisa. Matod sa suspek nga nahadlok siya nga dunay mopatay niya ug ang ngalain nga mga tao. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nagkalindasay ang usa ka 42 anyos nga lalaki humaning nga wala makatulog og pila ka adlaw human gingong nga migamit sa illegal nga druga sa sitio Kaduloy, Barangay Tisa, sa Lagna, Sugbo, pasado alas 6 ganinang buntaga. Gingong nahadlok ang suspitsado nga dunay tawo nga wala siya makaila nga magsunod-sunod kaniya ug bisan naa siya sa sulod silang bahay manuktok man pa kini ug nangita niya. Tungod sa kahadlok iyang gipanggakos ang iyang asawa ug ang duha niya ka mga anak nga nagpagidaron pa og 11 ug 6 anyos o sa ani PWD. Dali nga meresponde ang Labangon Police Station sa pagpangulo ni Police Major Eranio Regidor uban sa Special Weapons and Tactics kung SWAT aron ma-rescue ang mga biktima. Samtang ginegosyate ni Regidor ang suspitsado, gibuti usab sa bahan niini nga upat na kaadlaw nga walay tugpa-tugpa ang iyang anak nga mahinungdan nganong naingon kini niini. Ang iyang problema is naay nagsunod-sunod niya. Unya nisod sa balay, pagsulod niya balay, naagyapoy nangita niya si panuktok. So in short, gipangutanan ako nga mahan, upat na daw kaadlaw nga wala katugpa. So in short di ay nagamitan og illegal nga drugas. So ginervyos siya. Manapusod nga na-rescue sa mga pulis ang asawa nakit na ang duha ka anak nini ug napusasan nila ang suspitsado. Kasamtang nga naa sa kustodiya sa Labangon Police Station ang suspitsado, apan wala lang una isulod sa ilang custodial facility sanglit mahadlok kini nga makakitag tao. Matud ni Regidor nga ila kining paimnon og tambal nga pangpakalma ug pakatulugon ug ila kining nga pasakan og kasong alarm skandal sanglit ang pamilya dili man mukiha. So for now, kay ato man pong i-assist ang iyang pagkatao, amo siyang gi-custody for the meantime for the case of alarm scandal initially kay kabawon das pamilya nga kabawon po sitwasyon. So ang among gihimo ni coordinate Miss Barangay Tisa sa ilang PHW aron to siya ma-injectan og antidote nga makapakuan niya, makapakalma niya. Usa na to isulod sa atong kuan, atong silda kay makita siya tao murag siya og kanang akuratan siya maayo. Pila ka tuig na ang nakalabay, alarma usab kini sa mga pulis human gihapon ni mang-hostage siyang asawa tungod sa paggamit sa illegal nga drugas. Arnold Bustamante, CCTV News. Kapin 2.4 million pesos nga shabu na sakmit sa kapulisan sa Lapu-Lapu gikan sa duha ka high value individual sulod sa usa ka adlaw nga managlahing buy-bust operation. Ang kasayuran nihato ni Crystal Joy Pelerca. Mukantidad sa 2.4 million ang nasakmit nga shabu sa kapulisan sa Lapu-Lapu sulod sa usa ka adlaw human masikop ang duha ka high value individual sa managlahing operasyon ni adtong Abril 20. Ang pagpahigayon og operasyon sa LCPO subay kini sa simultaneous anti-criminality law. Unang nasikop ang high value individual nga si alias Bimbo, 41 anyos, pasado alas 7 sa gabi. Nakuha kaniya ang 60 grams nga gidudahang shabu nga adunay standard drug price nga 408,000 pesos. Samtang sa laing bahin musubra sa 2 million ang kantidad nga nasakmit nga shabu gikan sa 22 anyos nga si alias Dindo, residente sa Barangay Suba, Cebu City. Ang maong gila nga high value nasikop sa kapulisan alas 9 sa gabi sa nahisgotang adlaw, kung diin nakuha kaniya ang 300 gramos nga suspected shabu. Tungod niini gidayeg ni Police Colonel Ali Baron, ang officer in charge sa LCPO, ang iyang mga kapulisan tungod sa pagpabiling vigilante 24/7 aron lang mapakgang ang illegal nga droga sa dakbayan. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Samdan ang usa ka mamaligyaay o isda human gipusil samtang natulugsod sa merkado sa barangay Sawang Calero ning dakbayan sa Sugbo sayo kagayanang buntag niadto kung sayo sa buntag niadtong Sabado. Giila ang manindahay nga si Junabel Torion, 44 anyos, residente sa Block 7 sa maong barangay. Matod ni Police Staff Sergeant Lay Vincent Guzalbe nga ang investigador sa maong kaso nga samtang natug si Torion, usa ka lalaki nga nagsulob og gray nga hoodie ang niduol og nikalit lang sa pagpusil kaniya.
Naigo sa abaga si Jonabel og daling gida sa Tambalanan. Padayon pang giimbestigar sa pulis ang insidente aron mailhan ang suspek ug matino ang motibo ni ini. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo aduna nay giila nga mga person of interest sa pagpusil patay sa usa ka disc jockey sa usa ka nightclub sa Dalan General Maximum niadtong Sabado sa kaadlawon. Tanang anggulo gisubay karon sa kapulisan. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Doon na nagipangtumbo karon nga mga persons of interest sa Kabilana Police Station kung kinsa ang responsable sa pagpusil patay sa usa ka desk jockey sa Nova X Bar nga naanay mutang sa Dalan General Maximum Barangay Kugon Ramos sa Rekmen Sugbo niadtong Sabado sa kadlawon Abril 20. Mato ni Police Major Mark Don Alfred Lianza, ang hepe sa Kabilana Police Station 2 nga nagpadayon sila karon sa ilang investigasyon o manhunt operation sa mga mamumuno apan nagdumili lang una siya sa pagbutyag kung kinsa kini. Ang biktima nga si John Ray Garcia-Semeno 27 anyos uban niya ang iyang higala nga trabahante usab sa mga nightclub niadto sa giparkingan sa laga motor sa usa ka fast food chain. Apan galit lang nga naabot aga mga suspitsado nga nakamotorsiklo ug daing pusil sa ulo sa biktima. Patay diha dayon si Semeno samtang dali nga misibat aga mga suspitsado luwan sa motorsiklo wala na matino kung asa kini paingon nga tungod ani para nang ilahaga pagpanguhag ebidensya sama sa CCTV camera. Ang ako lang may discuss sa inyo is we already have persons of interest nga ginaimbestigahan and ongoing paghihapon ng ato ang hot pursuit operation and viewing of CCTV camera sa area. Ang gipangsubay karon sa mga investigador sa Abiliana Police Station usa na nini ang personal nga atraso ug may kalabutan siyang trabaho isip DJ sa nightclub. Apan wa nila wad-a ang ubang motibo nga dili lang una nila ikabutyag samtang nagpadayon pa ang ilang subsub nga investigasyon. For the motive, daghan pud ang atong ikita nga motive kay ang ato ang victim is daghan pud mga kontra. Ang mga kabanay sa biktima doon na nagipanghatag ng impormasyon nga gipangsubay na usab sa kapulisan nga mao'y mahimong susi sa kasulbaran sa mong krimen. Ilang singgit mao ang hustisya sa kamatayan ni John Ray Jimeno ug mapadali unta ang pagdakop sa mga suspitsado nga hangtod karon padayon pa nga gawas noon sa salaod nga nahimo. Arnold Bustamante, CCTV News. Patay ang 79 anyos nga lula human ni suway sa pagluwas sa iyang binuhing ero nga nahabilin sa nasunog nga panimay sa barangay Poblasyon, lungsod sa Argao niadtong Sabado sa buntag. Giila ang lula nga si Carmelita Montijo, matod ni Fire Officer 3 Michael Angelo Rodriguez nga nakagawas na si Montijo uban sa iyang tulo ka mga apo human nga mariskyo sa miulbo nga sunog. Apan mi balik kini sa diha nga nasuta niini nga nahabilin ang iyang iro sud sa panimay. Ug tungod sa kakusog na sa sunog wa na makagawas pagbalik ang iyang iro. Moabot sa 171 mil ka pesos ang gibiling danyo sa sunog. Padayon pang gitino sa kabumiruhan ang hinungdan sa pag-ulbos sa kayo. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.